हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ UTT और जूनियर टीचर 2026 में जो पिला माने प्रिपेयर हो तुम मानी मुझे आसी ओडिया ग्रामर आ पेडागोजी MCQ सीरीज 9 आ पूर्व मुझे 8टी सीरीज अपलोड कर सारी पिला माने प्ले लिस्ट जाई देखिपर आउ भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब करने को भूलनी। तेज चलो पिला माने आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न भाषा माध्यम लोक मैंने कौन विनिमय करिथांती। मुख निःसृत बाणी, परस्पर चिंताधारा, परस्पर स्नेह भाव, अंतरंग मुहूर्त। पिला माने भाषा माध्यम लोक मैंने कौन विनिमय करथांती ना परस्पर चिंताधारा कौन अच्छी सेटा को विनिमय करथांती। हला पिला माने परस्पर चिंताधारा कौन अच्छी क्या मन में कौन चिंताधारा सेटा को भाषा माध्यम विनिमय करथांती। एबे चलो पिला माने 42 नंबर देखिबा भाषा रे व्यवहार करा संकेत गुड़िक कौन कह जाए। भाषा रे व्यवहार करा संकेत गुड़िक कौन कह जाए। भाषा अर्थ शब्द ध्वनि पिला माने सठिक उत्तर हो ध्वनि कारण भाषा रे जो संकेत गुड़िक व्यवहार करा जाए ताहा होची ध्वनि। एबे चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न 23 नंबर देखिबा काहाकू आदि भाषा कह जाए। पाली, संस्कृत, ओडिया, हिंदी। पिला माने संस्कृत हो करेक्ट आंसर कारण संस्कृत ही होची आदि भाषा। पिला माने भल भाव मन रखिबो संस्कृत होची आदि भाषा। एबे चलो पिला माने 24 नंबर देखिबा कार्यधारार सफलता पाई प्रथम आमको केउ कथा भाविबा आवश्यक। केते समय लागिबो, किए कहिबो, लक्ष्य विषय धारणा, केते पैसा लागिबो। पिला माने आउ थरे प्रश्नटी को देखिबा कार्यधारार सफलता पाई प्रथम आमको केउ कथा भाविबा आवश्यक ना लक्ष्य विषय धारणा देवा आवश्यक कारण यहीटा भावी नेले आमर कार्यधारार सफलता आम पाइबा कारण लक्ष्य विषय धारणा जदि न रहिबो तेबे आम कार्यर सफलता पाइबा नहीं। एबे चलो पिला माने 45 नंबर देखिबा अक्षर लिखन पद्धति कौन। शिक्षक अक्षर लिखिबे पिला माने लिखिबे ना अक्षर गुड़िक उपर चक बा पेंसिल मगेबा। अक्षर गुड़िक क्रमान्वय न शिखी मझिरु मझिरु जेकोसी अक्षर लिखा पिला माने एटा तो आदौ हो पारिबनी। मात्रा लगई अक्षर लिखा देख पिला माने कोठी होबो ना अक्षर लिखन पद्धति होची अक्षर गुड़िक उपर चक बा पेंसिल मगेले सेटा होची अक्षर लिखन पद्धति सेउटु पिलाटी अक्षर लिखा आस्ते आस्ते भल भाव में शिखि थाए। एबे चलो पिला माने 26 नंबर देखिबा लिखन विकास ठीक है बोली आम केतबेले जानिबा। लिखन विकास जदि ठीक है आम ताने केतबेले जानिबा। देख पिला माने जतेबेले पिला शब्द लिखि पारिबो, जतेबेले वाक्य लिखि पारिबो, जतेबेले पिला निज मन को रचना व अनुच्छेद लिखि पारिबो, जतेबेले ठीक भाव में शुणी लिखि पारिबो। तेबे करेक्ट आंसर कोडा हो पिला माने ना देख पिला माने जतेबेले पिला निज मन को रचना व अनुच्छेद लिखि पारिबो निज मन रे किछि लिखि पारिबो सेटा होची लिखन विकासर लिखनर विकास है आम कह कारण से निजे लिखिपारुची निज मन को रचनाटी अनुच्छेदटी लिखिपारुची तेबे एटा लिखन विकास है। एबे चलो पिला माने 47 नंबर देखिबा मुक्त रचना काहाकू कह जाए। जेउ लेखा स्वाभाविक आ एथिपाई कौनसी सूचना न थाए ताहा होची मुक्त रचना। पिला माने एटा ही हम करेक्ट आंसर कारण जेउ लेखाटा स्वाभाविक अवस्था रे थाए आ एथिपाई कौनसी सूचना दिया जाय न थाए ताहा मुक्त भाव जदि आम किछि लिखि पारुचे तेबे सेटा हला मुक्त रचना। एबे चलो पिला माने 39 नंबर देखिबा केउटी शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता। प्रति केउटी शिक्षा व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता ना वर्ष शेष रे गुटे परीक्षा करिवा पिला माने एटा तो हे परिबोनी। प्रति पिलार मूल्यांकन को सूचित कर सुनिश्चित करिवा ताहाले एटा शिक्षा व्यवस्था रे गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश। पाठदान पई सामग्री प्रस्तुति, पाठ योजना प्रस्तुति पिला माने एटा भी होबनी। तार प्रति पिलार मूल्यांकन को जदि आम सुनिश्चित करवा जे केते मार्क रखला से अनुसार शिक्षा व्यवस्थाटा कौन आवश्यक ताहले आम सेटा ठीक भाव में हो पार तेणु ऑप्शन बी हो गला करेक्ट आंसर। एबे चलो पिला माने 49 नंबर देखिबा मौखिक मूल्यांकनर दुर्बलता कौन ना यही पिला मानकर लिखित वर्णनार परिमाप करने को सक्षम कराई न थाए। ठीक कथा देख कौन कह पिला माने मौखिक मूल्यांकन दुर्बलता कौन ना यह पिला मानकर लिखित वर्णनार परिमाप करने को सक्षम कराई न थाए। यह पिला मानकर परीक्षा फलर वैधता उपर विश्वास रखे नहीं। यह पिला मानकर सृजन शक्ति को बढ़ाइबार साहाय्य करे नहीं। आ कौन अच्छे पिला माने ना यह पिला मानक शिक्षकों आगे भयभीत करता है। पिला माने देख मौखिक पचराई माने शिक्षक कौन पचार देवे मोर भूल हो कि एमती किसी
କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମନରେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି ଆସୁଥିବ ତେବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବି କହିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପିଲାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ମାସରେ 12ଟି ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 51 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ ରାଜୀବକୁ ବୁଝେଉ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବା 52 ନମ୍ବର। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରୂଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ରୂଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 53 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଧୂମ୍ରପାନ ଅଛି, ତ ଧୂମ୍ରପାନର ବା ଧୂମପାନ ଏମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ନା ଧୂମପାନ, ଧର ଦୀର୍ଘକାର ଧୂ ମ ପରାକାର ପା ଦନ୍ତେନ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 54 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆବିର୍ଭାବ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ବିଭାବ, ସ୍ୱଭାବ, ଅଭାବ, ତିରୁଭାବ। ପିଲାମାନେ ତିରୁଭାବ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ତିରୁଭାବ, ତେଣୁ ତା'ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଜାଣେ, ସେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ଜାଣେ, ସେ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣେ, ସେ ଲେଖିପାରେ, ପଢ଼ିପାରେ, ବୁଝିପାରେ। ଯଦି ଏ ସବୁ କିଛି ଜଣେ କରିପାରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସାକ୍ଷର କାହା କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଜଣେ ଲେଖିପାରୁଛି, ଜଣେ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 56 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଉଁଠି ଠିକ୍? ସମ୍ବାଦ। କେଉଁଠି ଠିକ୍? ପିଲାମାନେ ସମ୍ବାଦ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ କହିପାରିବା। ସମ୍ବାଦ ବା ସମ୍ବାଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଦନ୍ତେଶ ମୋର ବୋ ଫଳା ତୋର ଆକାର ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦନ୍ତେଶର ଅନୁସାର ବରକାର ବା ଦ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 57 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଧୀରେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଧୀରେ ମାନେ ଧୀର ଭାବରେ ଭାବିବନି, ଧୀ ମାନେ ତୁନି ଭାବରେ ଭାବିବନି। ଧୀରେ ମାନେ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 58 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ବାଛ? ପୁଣ୍ୟମୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଅଛି, ହର୍ଷଇକାର ବି ଅଛି, ଇୟର ହର୍ଷଇକାର ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ପର ହର୍ଷକାର ପୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ମାନେ ଇୟ ପଗା, ଆଉ ମ ଆଉ ଇୟର ଦୀର୍ଘଇକାର। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ପୁଣ୍ୟମୟୀଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର ହେବ? ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ନାଁ କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ 60 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଛି। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି OTET ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ 90+ ସ୍କୋର କରିପାରିବ।